अस्सलाम वालेकुम। राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे का इदारिया पढ़ता हूँ, सुनिएगा। G7 सरबराह इजलास, निशस्तन बर्खास्तन से ज़्यादा क्या था। किसी बड़े ग्रुप का सरबराह इजलास मुनक़द होता है तो ये तवक्को रखी जाती है कि इजलास बड़े ममालिक के लिए ताकत के इजहार का महज मौका नहीं होगा। इस इजलास में तरक्की याफ्ता और ताकतवर ममालिक अपने मफाद के साथ दुनिया के मफाद का ख्याल करते हुए कुछ बड़े फ़ैसलों का ऐलान करेंगे, दुनिया के बड़े मसलों को हल करने पर तवज्जो देंगे। इसीलिए G7 के हालिया सरबराह इजलास से भी ये तवक्को की गई थी कि इसके रुकन ममालिक दुनिया के दीगर बड़े मसलों पर तवज्जो देने से पहले यूक्रेन और गज़ा जंग ख़त्म कराने का कोई खाका पेश करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। यूँ तो हर इजलास की कुछ न कुछ अहमियत होती है। G7 के हालिया सरबराह इजलास की भी कुछ न कुछ अहमियत है, मगर वो जंगें चल रही हों, मगर दो जंगें चल रही हों और एक बड़ा इजलास मुनक़द किया जाए तो जंगों से ज़्यादा तवज्जो किस बात पर दी जानी चाहिए। इस सवाल पर गौर करने पर यह बात समझ में आ जाती है कि इटली में मुनक़दा G7 के हालिया सरबराह इजलास के बारे में ये सोचना क्यों गलत नहीं कि ये नशस्तन बर्खास्तन से ज़्यादा क्या था। अमेरिका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों ने यूक्रेन जंग की इब्तिदा के बाद से यही दिखाने की कोशिश की है कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं और हर हाल में रूस को शिकस्त देना चाहते हैं। दूसरी तरफ रूसी लीडरों ने भी बार बार ये इशारा दिया है कि अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों की यूक्रेन जंग में हद से ज़्यादा मदद हालात को संगीन ही बनाएगी। व्लादिमीर पुतिन खुद एक से ज़्यादा बार एटम बम इस्तेमाल करने की बातें कह चुके हैं, मगर अमेरिका के हामी यूरोपीय लीडरों के कौल व अमल से ऐसा लगता है कि यूक्रेन जंग ने उन्हें इस अंदेशे में मुब्तला कर दिया है कि यूक्रेन पर अगर रूस का कब्ज़ा हो गया तो उसी मुल्क तक महदूद नहीं रहेगा। पुतिन की जंगी मुहिम आगे बढ़ेगी। वो ये चाहेंगे कि रूस के पुराने दिनों को वापस लाएं। सोवियत रूस के वक्त में जैसे नाटो के ख़िलाफ़ एक बड़ा इतिहाद वार्सा पैक्ट का हुआ करता था, इसी तरह का कोई इतिहाद बनाए और ये जंग के बग़ैर मुमकिन नहीं, क्योंकि वार्सा पैक्ट को तहलील कर दिए जाने के बाद भी नाटो की तोसी होती रही और आज वार्सा पैक्ट से वाबस्ता कई ममालिक नाटो का हिस्सा हैं। वार्सा पोलैंड का दारुल हुकूमत है और इसी के नाम पर वार्सा पैक्ट नाम पड़ा था। आज पोलैंड ही नाटो का हिस्सा है, इसीलिए इस खदशे का इजहार किया जाना गैर फितरी नहीं है कि रूस अगर यूक्रेन जंग जीत लेता है तो उसका पहला निशाना पोलैंड ही होगा। अब ऐसा होगा या नहीं, इसका इन्हिसार इस बात पर भी है कि दुनिया के हालात क्या रहते हैं। अलबत्ता इस सिलसिले में G7 के ममालिक बड़े हसास हैं, इसीलिए G7 जो 1997 से G8 बन गया था, 2014 में उसे रूस को अलग करके G7 बना दिया गया। रूस को अलग किए जाने की वजह ये थी कि 2014 में उसने यूक्रेन के ख़िलाफ़ हमला किया था और
کرمیا کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا. یہ علاقہ آج اسی کے قبضے میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یوکرین وبرکاتہ. جنگ کے ساتھ تامبور میں غزہ جنگ بھی چل رہی ہے. اس میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ اور یورپی ممالک اس طرح کھڑے ہیں جیسے اسرائیل کی جنگ کسی بڑی طاقت کے خلاف ہو. انہیں اس بات کی قطعی پرواہ نہیں کہ اس جنگ میں بڑی تعداد میں بچوں اور خواتین کی جانوں کا اتلاف ہوا ہے، کیونکہ انسانیت کو دیکھنے کا ان کا دوہرا نظریہ ہے. انہیں تو انسان وہ نظر آتے ہیں جو روس کی چھیڑی ہوئی یوکرین جنگ میں مارے جا رہے ہیں. غزہ جنگ میں امریکہ اور یورپی ممالک کے رول کو دیکھتے ہوئے بلا تفریق مذہب و ملت انسانوں کی فلاح چاہنے والے لوگ حقیقت سمجھنے لگے ہیں. پھر بھی چاہتے ہیں کہ یوکرین جنگ ختم ہو. مگر یہ جنگ کیسے ختم ہوگی جب روس کو مشتعل کرنے والی کارروائی کی جائے گی؟ G7 کے سربراہ اجلاس میں روس کے منجمد اثاثوں کے سود سے یوکرین کو $50 ارب قرض دینے کا فیصلہ کیا. ماسکو کو مشتعل کرنے والی کارروائی نہیں ہے. ہندوستان G7 کا حصہ نہیں، مگر ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کو اس میں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا گیا تھا. وزیر اعظم نے G7 اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بجا طور پر یہ بات کہی ہے کہ مصنوعی ذہانت سب کے لیے ہو، تکنیک کا استعمال سب کی ترقی کے لیے ہو. امید کی جانی چاہیے کہ G7 کے ممالک ہی نہیں، دنیا کے تمام ممالک ان کی اس بات پر خصوصی توجہ دیں گے. آپ کو یہ اداریہ کیسے لگا؟ ضرور بتائیے گا. ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے. اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ، فی امان اللہ. اکسین کو بھارتیداسن انجینئرنگ کالج ناٹرام پلی میں وزٹنگ اسسٹنٹ پروفیسر کا عہدہ ملا ہے. میں اور وی ایم کے نیوز اینڈ ویوز اور چنئی فرینڈس میں رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ محمد اوکاشا اکسین کو دلی مبارکباد دینے میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں خوب پھلنے پھولنے کا موقع عطا کرے اور ناٹام کار گھر کا یہ چشم و چراغ نہ صرف اپنے خاندان کا اور اپنا نام بلکہ قوم کا نام بھی روشن کرے. یہی ہماری آرزو اور دعا ہے. خدا حافظ، فی امان اللہ.